Yan. Oh, you take selfie now. Hey, Madam Lisa. Oh. Hi guys, what's up for today's video? We're going to hunting a pond. Oh, yeah. Sabahan ko siya. Anya na ko maglinis dito. Close na. Ano magkalo man talita mo gawas. Dira naman to sa building na. Yes, Madam Lisa. Sexy kayo. Sorry sa amin din. Later na ko maglinis sa ano, guys. Lian. Oh my god. Asa ka to na? So they might have water in it. Is this going to be ready? I don't know. I don't. Do you have friends here? Next time, dalhin daw niya si Liam dito para may kalaro si Lian. Yes. Bago kasi nito. Bukas na mag-anniversary dito, guys. Yung... it's not done, honey. Hey, Mom. Kaila ka? Oh. Kaila ka. Si Madam Gisa. So they filling it with water now? Oh, we clean the silicone. Okay. Hala, Lian. Tanawan na pa yung mga kuwang ba, pero maglimpyo pa na pa yung final limpyo. Mga suga. Ite. Yeah, all the foreigners want to come up here and cook. There. What is that? We're cheap. Yan, guys, hindi pa man tapos dito ang ano. Under construction pa. Then bukas ang anniversary, no? Dari, ugma ang ano kanang ka 1 year. Lian, hulog ka na. Yeah, that's what I. Yeah, maybe next week they're gonna finish here. Oh, Yeah, we're gonna do swimming here. Next week, yeah. I'm sure it's going to be done next week. Yeah, I think it will be next week finish. oh, mag-clean naman sila kanina. Yung finishing, no? Oh, finishing na lang. Limpyo pa may ma'am, pero nagkuskos pa sa mga kuwan ba? Oh, finishing na lang. Suga sa blue. Kaya napalang sila yung tao sa'yo. Dark lagi kailang Wala pa na nahuman daw. Wala ka na ma'am, kanang lugas na na mo. Mulay pa lang blue, ana. Ay, ano tayo ba? Okay, sa papa man na ma'am, kanang abog ito sa giraw. Hindi pa tapos. Sigihan na maglimpyo. Kano siya? Si Gisa. Hulog ka diyan, nak. Sinabot sang Lian. Liam. Yeah. Huh? You want to stay here? Penthouse? This is the penthouse. Bago pa kayo, wala pa mong gulo, wala pa nahuman. Yeah, they use it for storage right now. Ah, This is a room. I don't know, it might be the kitchen. kitchen. Hun. I think kitchen. Under construction. Hun. Is this a... $180,000. How much? I think it's 3 or 4 bedrooms. Ooh, I like this cool room. Wow, kaprisko sa hangin. And here is more nice view. Oh, nice view. Hun. Careful, I'm scared. Yeah. This is what I want, honey. You see? Right. Yeah, this is Kaya maka-open. Oh. The screen is really good. You don't need to use aircon all the time. Oh, you get a nice breeze up here. Very nice. You wanna let here? Nice, dili kay Saba. Ay, kuan mo din lang gamit. It's very... Plates too? Yeah. Oh my. Swerte kay ko siya na. Yan guys, samahan namin si Gisa. Lian, come here. Ate Gisa ni Lian. Come on. Samahan namin doon sa mall. Yung fiancé ko na maglinis dito. Very lucky. Yeah, very lucky daw ako. Honey, bye-bye. Thank you. Love you too. Thank you. What are you putting in your shirt? Yan ah.
Ano sa ano? Go ka na mo ko na. He wants to take a toy with him a lot of times. Oh, that's nice. We don't need to buy toy. Did you get You're sure comfortable to wear So, that? yung fiancé ko na lang maglinis guys kasi gala pa si Mamiling. Samahan ko si yan, Madam Gisa. Bye-bye honey. Thank you for cleaning there. Come on, get out. Careful. Magkalo-kalo pa na siya, oy. Same lagi mo si Nina. Color. Hey, take selfie now. Hey, Madam Gisa. Oh. Hi guys, what's up for today's video? We're going to hunting a pond. Yeah, samahan ko siya. Kasi ano kami sa fiancé ko sa Metro. So baka ang destiny din niya doon. Sa Metro. Nakamama na si Lia ni Nanay Ate Gisa. Uban na nga kayo laykuan. Kauban. Ha? Tag-aral ko, katuning gibuild doon kay airport. Yeah, I mean, masiham. Bakit ta doon naman? Taligsik ka ba? Magdali ta ay. Kasi makaligo ta. Walking distance ta. Wala ka bagunit? Di na. Ang gym breed eh. Di awat bang? Ka na? Oh, dolo kayo. Dako kayo na sa sulod. Puna na basketballan, volleyballan, tanang mga sports. Kabot-kabot. Ako man, hindi na kabot-kabot. Gusto yung daghan. Kala ang sa imong anak day. Si Madamog na. Nalaan na si Liam. Lian, nalaan ang kag-anak ni Ate Jason yung Lian. Good man na siya, good. Good man naman. Di man tanong ang anak. Ama yung nangga po kayo samahan. Mana importante. Mingon na po na siya. I will not buy you again. Murag diri na ta. Sugot ta diri sa imong ganan. Sige. Sige naman ang ticket. Jisa. Yan guys, so ibanan ako si Madam Gisa dire. Rian. Binilhan niya ng tablet si Liam. Then Lian, napagkamalan na si Lian ang anak ni Gisa na si Liam. Ha? Dili ka anak Gisa? Hindi na siya anak ni Gisa. Ha? Saan sa? Anak ka na ko? Di ka anak Gisa? Pero yung mama oh. Dili mo mama si Gisa? Ate Gisa? Simon mo si Nina oh. Napagkamalan man kalagi na anak ni Gisa. Mami, come here. Mami ka na ako. Ako na imong mami. Di si Mami Gisa. Ako na kay. Ano siya? Mami Gisa siya. Ikaw man akong mama, di man siya Mami Gisa. Di ko na kay kapuya na kayo na kay. Bulus na kayo. Bulos na lang. Di na mga anak. Ang kanang pagkanak, wala yung problema. Pero pag nilantan ka, pag hindi tulog ay. Oh, yun. Sika-sika ito mata. Bilar. Ano na? Hilak na yun. O, Jod, langit pag kayo, no? Ay, sinig kung sa kumpanya. Pero ako, ay, mga anak, nagyapon ko. Ikaw po dyan ba sa patikap? Isa lang, maduhagan mo isa. Ito, makanak to partner. Oo, mo, kay Mayo man yung partner. Kaya mangita sa kugtarong. Tarong. Iya, makanak ko to. Mangita sa Mangita. Wala ba problema ay, doy. Mangita, tagpuan na doon. One night stand. Buat na lang, Jod. And guys, si Lian napagkamalan na anak niya si Lian. Lian, kasi mama ni mo. Mama Jason, no? Mama Lingling lagi. Ako daw.
Laging si Lian na kapag gamala na anak ni Jisa. Oh. So next time dalha. Anak lagi ka na ako. Siguro. Ito na ang cover. Ang sali yan? Smile. 1, 2, 3, smile. Anak, ba? Kasi mong mama, si Mami Jisa o si Mami Lingling? Mami Jisa? Mami Lingling. Oh, Mami Jisa, manggod. Dagang mag-imingon nga, anak mo na ni, ano, Ma'am Jisa. Mami Lingling. Ah, Mami Lingling. Tanana ko kung anak ko, tanana ko. Oh. Ako na anak. Ah, dili ka ni anak? Ikaw ba? Tanana ko akong bibi. Ah, tara si Liam. Si iyang anak, sim ni mong nawungpod. Simpod mo. Afam. White ko na ko. Ha? Ikaw yung white mo. Ah, white. White. Napra siya, baby. Gwapo kaayo. Dili. Tanawa, tanawa, baby niya, baby. Oh. Na si Liam. Oh, di ba? Oh, mana si baby Liam. Oh. Dan ikaw po si Lian. Yan, sama na. Usama maalaan man gid. Oh. Baby, tara, tabang tayo mong nawang be. Oh, maulaw siya. Ale, dere. Maalaan nga anak ni Jesus si ano, si Lian. Ali. Ah, mag-ice cream si Lian. Ice cream, ice cream. Lian, halika na. Pili mo ha. Isa ra. Small lang. Ah, pili asay mo, isa lang. Ah, naghanap po na yung muhaan. Dali oh. Ah, kanina ay Oreo? Oh. Cookie Monster? Oh. Kukumaste. Dili ako ha. Mm. This monster. Oh, nara, tara na mo. Come here. Oh, yung ice Oreo ice cream lagi. Oh, lakon nito Ate Gisa. Lingko dito. Oh, lingko dito Ate Gisa. Sure ka, di na ka mukaon? Sinabot. Gisa. Gisa daw. You like Lian? O di po ko mahilig ko ice cream. Di ko mahilig mga sweets. Bata na mahilig. Lami? Oh, share Ate Gisa. It's okay. I don't really like ice cream. Ang kisay nangangkon Lian? Gangkon ka ni Ate Gisa anak. Ay, gangkon. Ay, yeah. Happy kapag ano, andito din yun si Liam ba? Kaso hindi niya nakasama si Liam ngayon. So, si Lian lang. Buli ba kitawan din Lian? Kasi mo kinatawan natin Gisa, no? Okay. Si Lian lang yung kain ng ice cream. Kasi siya lang mahilig. Ano, Gisa, hindi mahilig ice cream. Tamis. Ay, sige tao. Pag ikaw, hindi ako. Na, kain guys, ice cream. See, tell them. Yeah, let's eat. Ah, katawa. Wait. I want that one. I want that one. Okay. Ay, malingaw ka ito na si Liam po diri ay. Let's go. Ay, balik na.
Balik na, ibalik. Honey, oh. Design ba dyan siya? Hindi, magnaan yun. Mangutan na ka. How is that, Ate Jisa? Mawala ka. Walaan na walang anak. Kasi nabot ng duha. Hoy. Kasi nabot ng duha, oh. No? Ganyan. This one. Oh my God. Bago pa dyan ni, bago ning open. Ay, ari na, oh, marag Lego. Lego ba siya? Oh, marag ka ng ana-ana. Nak, ano na? Lian, Buwa ka. mura siya Lego. Ano siya? Look at the... Wow, choy. You want that? Pangbata na siya? This one lang, oh, not this one. We find you another one. This one, what about this? This is good on you. Kanang pangbata, kanang pang... This is good when you go to school. And hi, chicks. Look at him, eh? Not so good. We need to find another one. You want? Hindi siya. Ada, look at mami, eh? Ah, choy. Ako manak. Which one? Kung gani. Kanan wala siya, no? Oh, pili na dayon imo ha, oh. Pili na. Pili na. This one? Big mouth? Pagpili na, pagdali. Kaya mong lakaw na ta. Ha, this one. Pagdali na kayo mga anak-anak. That one? Let's go, magbayad ta na. Let's go. Eh, mo din na. Ay, kaliyam ganin na. Naray mo. O balik ka ta dire nas daddy, kay daddy dito mo yug no. Always yes to daddy. Ha? Saya ng baby. Ikaw mo balik ka ta dire sa imong daddy ha. Dol naman ta dire. Show mama. Show your gift. Oh. Wow, nag-shopping si Mami Chisa. Yeah, let's go home na. Kamuhol ko siya na ako. Ginumog na akong kwan. Ginumog na akong amiga. Diba? Lian. Dapin Lian, come here Lian, come here. Tuan na, daga na. Hoy Lian! Pagbantay! Kailan mo ito sa kwan? Gato pa po mo nakita? Ah, ka-workmate ni mo. Wala ko mo nag-exig, kita pa ba? Magani. Ito man to. Oh, halata bitaw. Yan. Ang isa. Kapoy? Kapoy nang maggasto ay wala kwarta. Kapor, nakuha na. Kaya lang po dahil mo. I'm gonna go to my habibi. Habibi, I need to feed. Mag-tiktok mo ni Ate Gisa, mag-tiktok mo niya. Ha? Huwag na dyan ang kwan yan. Same pa dyan sinina color, oh.
Alaan to yung anak, oy. Ato ka papa, anak lagi tika lagi. Ikaw ba? Maria. Isa imong mama. Lingling. Lingleng, oh, Mami Jisa, Mami Lingleng. Mara to, alaan.